Бардорҷунои ман марҳамат тамошо кунед. Боз ятаи дигар ана BMW тройка. Пулуфи 146 мешад. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст бардоро. Номерош 9900, номерош хушрак аст, номерош падарка. Ана солаш бошад 2003. Мотор 2.0 Valvetronic аст бардоро. Ҳуҷҷатош як чанд рӯз дигар мондаги аст, касе гирад ҳуҷҷатошо бо аз нав солона мегзаронда медудяна. Аз хердоро 55000 сом муомила дорад. Феселан камбуди уман надошта. Дискачошо бинед чӣ хушру. Чашмакошо бинед английский глазкош бардорҷуно. Ана чӣ будаст? Сурх будаст. Хуб нигоҳ мекунем. Пулуфош бардоро кор надорад. Мотор коробка ходовой ҳамаш меган 100 фрез камбуди надорад кфесона. Аз хердоро бардоро срочни аст. Бай аст мошинча. Номерош 9900, номерош хушрак аст. Кондитсионер ам доштааст, кондитсионерош ам кор мекардааст бардоро ина. Ҳолати салонаш. Салона мебинед бардоро, салон хушрак аст. Марҳамат, коробка автомат бо механик фикр кардам, автомат будаст коробка. Мошини Европа. Коробка автомат. Торпедакош салончош ҳам хушрак аст. Рулчош рулои М. Пробегаш 280000 километр бардоро. Торпедачош нигоҳ кунед. Чӣ аст бардоро? Аз хердоро. Срочно сӯхта мешавад, марҳамат. успед кунед. Арзандаст ҷони фикртон ҳатман найсед бардоро. Лайки фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед. Срочно бай аст. Чӣ аст бардоро? Бардоро 55000 сом арзандаст ҷони фикртон найсед кунед. Яки мошин камбуди надорад, состоянияш хушрак аст охира. Чашмакошо бинед бардорои мо 100% ҳуҷҷатошам бо солона мегзарона метавонам фисора. Ба дӯстон раҳо кунед, лайка фаромӯш накунед. Бардоро марҳамат. Боз ятаи дигар Honda Servi. Мошини Ҳоҷи Баҳром даст бо қаги аст, бачакои ҳисор бардоро. Пешониш камтар пачақ даст некина. Ҳоҷи Баҳроми калазан ина. Пешаш камтар аг немҷош пачақ штеги аст. Неки инҷа рост кардан мумкин бекраска. Ана солаш бошад 2008 буда. Солаш 2008, тонировка ҳуҷҷатош то охири сол, нарх бошад 97000 сом, срочно муомила дорад. Кондитсионерош як камбуди надорад ксесадан. Аз хердоро 4 диска балонош напана аст. Ана нигоҳ кунед бардоро, кани чӣ камбуди дорад? Хай пеш гуфтем камтарак пачақ штаги аст, дигар камбуди надорад бардоро. Ҳамаш қоидаи чотка дастан. 97000 сом боз муомила дорад ксесадан, арзон карда мешавад. Краскош тоза касна. Аз хердоро бардоро Honda Servi Европа. Мотор чанд буд? Мотор 2 мешад. Каре 2.4 мешад. Европа 2 мешад. Хато накунем агар бардоро. Ҳолати салонаш хушру, салони сеё, салони латтаги аст. Кареаш кожа мешад. Ана панорама не охи, не панорама доштааст. Ина дута аддел панорама мешад. Гуфтам люк дошта бошад, не панорама доштааст. Гази Евро 4 ам доштааст. 200000 километр пробег дорад. Ана кондитсионер кор мекунад, обогрев сидени ам дорад бардоро ина салонош. Салонош бардоро хушрак аст, камбуди надорад, кандаги, дардаги, газдаги, хойдаги надорад бардоро. Чӣ хел аст? Пас бардоро хердоро срочни. Чӣ хел аст бардорои ман? Фикротон ҳатман найсед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст мошинча просто. Срочни фурӯхта мешавад, успед кунед. Ҳамат бардорҷунои ман тамошо кунед. Боз ятаи дигар легенда Toyota Camry 1. Кузофи 35 мешуд ба фикрам, бале 35 аст кузофаш. Ана мошини Европа соли 2005 мотор 2.4 бардорҷунои ман ҳамон ранги XL бани комплектация дорад, мебелин салон, коҷни салон, салонош хушрак аст. Комплектацияш хушру. Нархаш бошад агар 66000 сом нарх срочни. Тонировка ҳуҷҷатош бардорои ман чанд рӯз дигар мондаги даст, 2-3 рӯз дигар пашти надорад ксесам. Марҳамат на, ҳолаташ хушру, легенда аст просто мошин бардоро. Ин мошинова пеш раисо мештан. Дар хотиратон бошад агар бардорои ман номерои давлати кати то ҳозира яхел ҷоба мегардад. Мошини зур аст. Беҳад мулоим меравад бардоро яхи аст мошин. Аз Camry биё бардори кушод аст. Ин бардоро беҳад мошини бар вазнитар аст. Нигоҳ кунед. Легенда просто Toyota Camry 1. Ана салон ҳозир мебинед. Марҳамат. Мошина нигоҳ кунед, салон чӣ кушод, коҷни салон, мебелни салон, коҷаша нигоҳ кунед. На панал даст мошинча бардоро. Тозагиша нигоҳ кунед, диска балонош нав. Ҳолати салон мебинед. Сидениш лифт будаст, бо сидениш ручной мебардаро. Мебелни салон, коҷни салон, гази Евро 4 доштааст. Штокоша бинед тозагиша. 289000 километр пробег доштааст. Инаш мультирулаш. Ана коробка автомат, обогрев сидени ам доштааст. Нигоҳ кунед бардоро. Состояниша, ҳолати мошина нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Аз хердоро. Пеша нигоҳ кунед, сидениҳоҷо ақибтар карда ekan, пеша нигоҳ кунед чӣ кушодааст. Баъзе бардор хоб равида мешавад. Кондитсионераш ҳам кор мекунад, камбуди надорад фесадан, пробегаш ҳам родной. Чӣ хел аст бардорои ман? Фикротон ҳатман найсед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед. Срочно бай. Ҳамат бардоро боз ятаи дигар электромобил. Ин бардоро электромобил S-Max аст, бале S-Max 2024 моҳи 08 аст. Срочни 159000 сом. Тонировка ҳуҷҷатошам бардоро хато накунед, 8 моҳи дигар аст. Мошина нав гирифтаги видео. Мошини бардоро гаштаги ҳам аст. Пробега чанд буд?
34000 км пробег дاشت. مرحمت ماشین بخورید اس ماکس 70 15 номер جور. از خیر داره 159000 سوم خیلی ممکن کمتر معامله شد بسیار نه. حاضر سلام تماشا میکنید. مرحمت ولتی سلام. سلامش خوشو کوچنی سلام سیو. آنا باز چی دارد؟ سیدینی لیفت. آنا مولتی رول مانیتور. نگاه کنید چه خوشراک است. نه پانوراموش هم هست بردارم. سه رژیم واجدینه. چه خیلی است بردارم هست خیر دارم. 159 معامله دارد گفته سلام. چه خیلی است بردارم؟ مرحمت کنید. سروچ نه. نرخ بهترین باز معامله خوش رو دارد. تشکر زیاد برای دقتتون. لایک فراموش نکنید. با کانال هفته دبی تجربه بشید. بای برادرای من السلام علیکم روزتون خوش باشه. مرحمت تماشا کنید. در کانال هفته دبی تجربه بازیات دیگر BMW F10 550D برادر من 550 میدونید. انا این موتور 5 میگن خیلی 3 لیتر 3 توربو میشد برادر من دیزل 3 لیتر برادر من 3 تا توربو شد برای 500 میشد 550 انا نرخش باشد 188000 سوم میمونه برادر من حالتش ایدئالی توزاق خوشلاق فرای ادپتیو یک پول نخ این پاکت میشد خودش 24 ببینید چه خوشلاق است حجتش باشد تای خاص موتورش یک ماه یک نیم ماه دیگر انا تنیروفکاش باشد سوم سالش داور 14 رستنینگ است 188000 بروزی کردم من خوشلاق است برادر من دیسکا با من شدید حالتش خوشلاق است کم بودی نداره مدت نمره چشم ببینید چه خوشلاق است برادرم دایسکی چه هستم مش ایکس درایو 550 برادرم مرحمت سلام می‌بینیم безключовый доступ این пакет وقتی باشم کلیمات کنترل میشه задняя обогрев 4 зоны климат حالتی салонаш шурак акустикаш Bank Olufsen бастарош албатта доводчик дорад сиденье лифт панель сидений ана наворотоша нигоҳ кунед ҳамаш ҳаст пробегаш чанда бози пробегаш ҳам мемонид дар описания рулчоша нигоҳ кунед чӣ хушрӯ рулош бардарои ман обогрев рулам дорад калиташ нест ҳамаша нигоҳ кунед мемонид бардаро дар описания 4 режим ваҷдания дорад монитори калон дорад проекция дорад не режимош бардаро 4 вдс электраш кобра акустикаш бардарои ман Bank Olufsen мешад дидед ана акустикаи дорад M5 мебудин акустика бардаро салончош подсветка дорад марҳамат хайр дора бошед срочни چه خیلی است برادرای من فکرتون حتما نویسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای است سروچنی مرحبا برادرو بازیات دیگر کوری تایور در شرکت 0009 برادرو اینجا الکترومبیل ایون اس آوردگان سال 2024 ماه 04 است 30000 کیلومتر پرابگ داشته است برادرای من بودش 480 کیلومتر زپاس خود دارد برادرو ولاتش خوشراک نرخ 150000 سوم استفاده لیسنزی هم دارد خیردارو مرحمت کنید باز معامله دارد کمتر ارزان کردن میشود سیتش به فکرم سفید پلانکا کشیدگان و فکرم از میبینیم باردارو برای که با کابین کچش روچکچوش نگاه کنید سیتش پاپیروس است انا ماشین که خوشراک ماشین باردارو خودش معلوم که کم گشتگی توزاک است برای همین 150000 سوم است باز معامله میشود ارزان میشود باردارو نگاه کنید باردارو از خیردارو سراچ نیست دخترش 150000 سوم زپاس خودش هستیم سال سپتامبر پرابگش هستیم سی تا салон саломош хушрак аст саломош бардаро хушрак аст хоҷни салон забуд дефлектор бардаро ана боз чӣ дорад мултирул дорад мониторчоша бинедохед пачка аст панавас бардаро марҳамат биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед гиред бардаро болош боли панорамачошум аст мегиред тайёр ҳай мекунед мегардида бардаро чӣ писедина аз хер даро حجتی سالمش باشد اگر 6 ماه دیگر داشته است 6 ماه حجت سالم چه خیلی است بردارم هست خیر دارم معامله دارد 150000 تومان تشکر زیاد لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه شد بای است بشین مرحمت بازیات دیگر لکسوس RX 350 سال 2009 گویم 8 گویم 808 دارد 8 ماه تنیروفка ҷатош бардаро салома ҳавоташ хушрак камбуди надорад номерашам хушру 0080 номерочошам падарка дискачоша бинед чӣ хушрак аст нарха бошад 135000 гуфтам гуфтем не қимат аст 135 срочно бардарои ман 130000 сом розӣ кардем боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардаро барои хайрдоро бошед марҳамат кунед биёед аз наздик тамошо кунед бинед савдо кунед арзон кунед мақбул кунед гиред бардаро чӣ хел аст ҳаст хайрдоро Lexus RX 350 ҳавоташ не ки то зард аст ана диска балончош на ҳолати салон мебелни салон салона нигоҳ кунед чихел тозака салонош хушроак аст чихолош хушрӯ чихолош бинед кожни чихол аст ана пешоша мебинед бардаро марҳамат
сиденье лифт, память сиденья дорад бардаро, вин-код. Занед бинед ҳатман 2008 моҳи 08. Дидед бардаро. Кожаош, салонош дар ҳолати хуб аст бардаро. Мебелнерун, мултирун. Ана коричош монитори Android як тани дута монитор доштаст бардаро. Обогрев сиденья ҳам дорад. Бале, обогрев ҳам дорад, так монитор мондагиаст кор мекунад. Салонош. Чӣ хел аст бардаро? Пробегаш ҳозир мебинем чанда гаштагиаст. Пробегаш 149000. Мошин зажигания бардаро. Ман дароим қабил заводит кунем, чӣ ошибка дорад. Ана заводит кардем. Мошинча неки дураст. این ماشین از کانال خودم خریده بودم. من چند پول مونده بودم گرفته با حجت کردم. خیلی расход کردم. دیدید باردار. بای چه است ماشین چه سروچی. خیلی از باردارای من فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید. تشکر زیاد با ماتون روزتون خوش باشه. بای از ماشین تشکر زیاد. درجنای من شما تماشا کنید بازات دیگر در کانال هفته دبی تجربه لکسوس ES 350 امریکا سال 2013 ماشین دور استالینگ پولی ریستالینگ کردگم باردارو سفید تریو کامپانی نی تنیروفکا اوجتاش به فکر میگم 10 روز 15 روز دیگر موندگی بود 160 165 گفتم تنیروفکا نداره خیلی نرخ نمیونیم ارزون تر مونیم 155000 سوم از سروشین باز زدگی نداشت باردارو وین کدش نوز نشون بچم همین وین کد میاد خب تلفن نگاتون همین وین کدش هست باردارو یک تا کلیدش بیاسته کلید نداره پروسته اینا айда бакош кор кардаги нестам муҳимаш апшикаш ин дараш дод апшикаш дадост неки айда бакои рулаш кор кардаги нест хулас бардаро винкодо мемонам боз данет бинед пробегошам реални аст худашад 155000 сомон срочни фрухта мешавад бардаро бе муомила кутам марҳамат на аз хайр доро 2013 бо дикти 2019 20 кардагам бо диктош нав 2005 номерчош хушру на диска балончошам бардаро нава дискачои нав задагам бошам нигоҳ мекунед заводской пулёнкошам аст бардаро марҳамат аз хайр доро бардаро срочни фрухта мешавад салонна тамошо мекунем ҳолати салон диска балонош нав ана мебелни салон бардаро кожни салон кожаоша нигоҳ кунед чӣ хушрак аст кожни салон мебелни салон варианти алиш доштааст бардаро додаракои мо мақсади фурухтанашон мегӯянд агар F-да гирем барои агар F-да хушрӯ бошад агар марҳамат предлагат кунед вариантатонро пешниҳод кунед сидени лифт память сидени бардаро винкод 2013 моҳи 06 винкод ҳатман занед бинед як бор мешинем албатта мебелнеру мултиру лата чекаш гирём даст дидан дар кор аст нимбак бензин 150000 мил пробег дорад мониторчоша мегӯфид наворотошам аз се режим вождения обогрев сидени вентилятсия сидени шторка дорад ин ҷостикчаш аз хайр доро 155000 сомон чӣ хел аст бардаро чӣ фикр доред арзанда бошад ё не арзанда аст ё не фикртон ҳатман нависед бардарои ман лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷриб шуда аз канали мо мошини арзон дастрас мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед бай аст мошинча бародарҷонои ман шумо тамошо кунед марҳамат боз атаи дигар Mercedes Benz یک کلاس بله برداریم من یک کلاس سال 2018 کلوفی 200 چند میشدیم 213 میشدم 213 رستالینگ از خلاص با اینا پولی مودیفیکیت کردگم 2018 سال بردارم موتور چمو 2.0 توربو دیزل 2.0 یوروپا تنیروفکا جاتوش تو آخری سال کمبودی ندارد برداریم من مشوچه اولاتش شروع با قگاز گفتیگه پینسوی باش اصلا سرایشلی فروخته میشد نرخ 259000 سوم معامله دارد ارزان میشد دیسک بالونش بردارم من کلوفیش نگاه میکنه با دیکتاش خشراگ اومده است اخیرشان میگفتید از خیر دارو سرایشلی فروخته میشد مرحمت برداریم من مثبت کنید салон ҳозир мебинем марҳамат қуввати салон диска балончош хушрӯ акустикаш бардароям бор мистер даст подсветкачои салоношан ёкунед чӣ хушрак аст бай аст бардарам ва кабинкачо бетинед сиденье лифт ана боз чӣ дорад бардаро нигоҳ кунед штокаш лед аст пробегаш чанд пробегаш 120000 на 120000 километр гаштагид аст пробеги худаш европа штокаш лед аст подсветки салона нигоҳ кунед چی پوشم بینه چی خوشرک است از خیر دارو بردارو مرحمت نه 259000 سوم معاملت دارد ارزان کرده میشود کدام بای است باشین چه مرحمت بردارجمون فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای استراچینه بردارجمون من لایک فراموش نکنید بردارجمون من او انا بای شما تماشا کنید بردارو بازات دیگر BMW سینیورکا یعنی هفتم سری لونگ است بردارو لونگ سالش 2020 ریستایلینگ است نگاه کنید چه خوشرک است بردارو نرخش باشد اگر سروچلی بردارای من 410000 سوم میمونیم باز کمتر معامله دارد تنیروفکا جاتوش بفکرم یک ماه دیگر موندگی یا یک ماه یا یک ماه دیگر کامرای 360 گرادوس دروش دوچک میشد البته موتور باشد 3 لیتر دیزل بردارو ماشین یوروپا 730 LD لونگ
نگاه کنید چقدر خوشرکات برداریم. ماشین که حالتش بهترین حالت به قرار دارد. 80,000 کیلومتر بود پرا بگشته میدونید. میبینیم این اینجاش برداریم کم داره خراشیدگی داشته است. این طرفش خراشیدگی داره. دیسک با مونتاژ هم موقعیتش خصوصیتش نردبری برداریم. افزایش می‌کنه. 730 LT لونگ است. از خیر دارو بردارو. مرحمت کنید سرچنی. سرچنی برداریم من راستموشکوی 100 است. راستموشک کردیم گفتم. انا нархаш бошад 410,000 розӣ кардем. ҳолати салон, пожни салон, салоношани букнед. Ромбикас на мониторош ҳам ҳаст. Светильникаш ҳам ҳаст бардоред, на шторкачош ҳам ҳаст. Ана боз чи дорад? Сиденьёш на массаж ҳам дорад. Мониторчош ҳам ҳаст ина бардоро. Ина инҷо ойначош ҳам букнед. Ҳамаш қоидави аст мониторош. Ин монитор ки бардоро ҳамаша управлят карда мешавад медонед. Сиденьёш лифт. Атилош климат контрол, обогрев сидений, вентиляция сидений дорад. Салонани букнед чӣ тоза кашбак аст. Бай аст мошинчане ки ҳама бардоро мегирид роҳат карда ҳай карда мегирад. Дароша чӣ лифтем? Давочик дорад бардорзон. Хуб, датчик лифтизон, сидений лифт, памят сидений, акустика хармон кардон, 83,000 километр пробег доштааст бардоро. Хуб, проекция ҳам дорад. Ина инҷош сенсорни аст. Обогреву, вентиляция ҳамаш. Дидед бардоро ябор ҳай мекунем кани. Салоношани букнед бахир. Тоза хушбахт. рафта шавинем бардоро чӣ хел мерад. Хайрдоро аст, хайрдоро бардоро. Ана ин мошинча зеби подписочкаи автодо бой дорад. Чӣ гуфтед? Ин аз электромобила мемонем, ин Мерседеса мемонем бардоро. Ин ҷатаги электромобил дорем, ҷатаги Honda CR-ви дорем бардоро. Бай аст мошинча. Чӣ хел аст бардорои ман? Фикротон наисед, лайка фаромӯш накунед. Арзанда аст ё ин ки не. Бо канали Автодо бай таҷа бошед. Подписаться кунед, то аз муштаҳои навбатиён бехабар намонед. Ташаккур зиёд ба ҳолатон. Бай аст мошинча.